Guys, welcome to my YouTube channel. For today's video guys, maghanap kami ng guava ulit. Yan guys, ito po kami no, sama ang aking chicks. Drive. Oh, jawi. Balong mo drive og tao. Unsa gani imong drivean? Tara ah. Unsa gani drivean nimo? Tao. Saan pag drive sa tao? Ani kay napatay. Yabo tag iwan. Sige guys, adto na mi. Hanap talaga tayo ng guava, wala namang bunga dito guys. Ano? Guava guys. Guava led. Maantok na ko guys. Update muna tayo dito sa dito po ko kaya nagpasyal po ko na. Para ganun ba? Ganyan. May ikot-ikot oh. Mag-trail kami guys, mag-trail. Yan, mag-trail kami. Bye-bye guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye-bye. God bless.